비스를 이제 준비해 갖고 왔는데 Eles já haviam vindo preparado com o bis. 사람이 누구를 좋아하면 그 사람을 닮아간다고 합니다. Né? 사람이 누구를 좋아하면은 Né? Se gostar de uma pessoa, 그 사람을 닮아갑니다. você acaba se tornando igual àquela pessoa. 코라우 그라시아를 닮아가는 것 같습니다. Acho que tá ficando igual o Coral Gracias. 이제 목사님 나오셔서 말씀 전해 주시겠습니다. Agora o pastor vai vir pregar. 여러분 안녕하십니까? Bom dia, pessoal. 성경 말씀 요한복음 2장입니다. Vamos ler João capítulo 2. 요한복음 2장 1절부터 11절까지 읽겠습니다. João capítulo 2, versículo 1 até o 12. 요한복음 2장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. Se vocês acharam, João capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. 사흘 되던 날에 갈릴리 가나에 혼인이 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 3 dias depois houve casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. 예수와 그 제자들도 혼인의 청함을 받았더니 Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. 포도주가 모자란지 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저에게 포도주가 없다 하니 Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. 예수께서 가라사대 여자와 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 못하나였나이다. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 그 어머니가 하인들에게 이르되 너에게 무슨 말씀하시든지 그대로 하라 하니라. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. 그 유대인의 결례를 따라 두세 통 드는 돌 항아리 6이 놓였는지라. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. 예수께서 저에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아구까지 채우니 Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. 이젠 떠서 연회장에 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. 연회장은 물로 낸 포도주를 맛보고 어디서 났는지 알지 못하되 물돈 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내고는 그댄 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. E lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. 예수께서 이 처음 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. Com este deu Jesus princípio seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. 예, 11절 말씀까지 읽었습니다. Nós lemos até o versículo 11. 올해는 오늘 2017년 11월 16일인가요? Hoje é 16일 맞죠? dia 17 de novembro de 2017, né? 예. 500년 전 Há 500 anos, 그러니까 1517년 10월 31일 마틴 루터가 종교 개혁을 했습니다. então, no dia 31 de outubro de 1517, o Martim Lutero ele fez uma reforma. 원래 마틴 루터는 천주교 사제였는데요. O Martinho Lutero ele era na verdade padre da Igreja Católica. 그때 당시에 그 로마에 그 성 베드로 성당을 짓고 있었습니다. E naquele tempo em Roma eles estavam construindo a Basílica de São Pedro. 여러분 그 로마에 가면 콜로세움이라고 있어요. 혹시 그 사진으로 보신 적 있는지 모르겠는데. Quando vocês vão para Roma tem lugar chamado Coliseu. Vocês já viram uma foto disso? 동그랗게 생겼는데 끝에는 반은 없어요. Então é redondo assim, mas metade dele assim não tem essa parte de cima. 맞죠? Certo? 나는 처음에 그거 멋으로 그렇게 한 줄 알았어요. 야, 멋있다. Eu pensei no começo que era por charme que eles fizeram aquilo, né? Que aquilo era arquitetura. Ai, que bonito. 근데 그게 멋이 아니라
그때 성 베드로 성당을 짓는데 돌이 모자라서 거기서 떼다가 지은 거예요. Mas na verdade é porque eles estavam construindo a Basílica de São Pedro e faltou pedra e eles tiraram dali para colocar na basílica. 저도 옛날에 그 베드로 성당을 한번 간 적이 있었는데 Antigamente, uma vez eu fui para essa Basílica de São Pedro 그 안에 가면 진짜 멋있게 만들어져 있고 e lá dentro realmente é muito bonito. 이 이태리 사람이 손재주가 좋아가지고 Porque os italianos eles têm muita habilidade com a mão. 여러분 동상을 대리석으로 만들었는데 동상이 뭐냐 스태츄. Ah, eles fizeram uma estátua de mármore. 근데 이제 이거를 얼마나 잘 깎았는지 이 동상의 옷이 진짜 천 같아요, 천. E eles esculpiram tão bem que a roupa parece que é de tecido. 여러분이 그런데 가보셨어야지 이게 대화가 잘 되는데. Vocês tinham que ter ido uma vez para a gente poder conversar, né? 여러분 지금 잘 못 알아듣고 계시니까 답답하네요. Ah, eu acho que vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou falando, por isso eu fico meio 그래가지고 이제- agoniado. 죄송합니다. Desculpa. 그래가지고 이제 그 성을 그 베드로 성당을 짓는데 이 돈이 많이 드는 거예요. Então, para construir essa Basílica de São Pedro, gastou muito dinheiro, precisava de 그래서 muito dinheiro. 이제 이 돈을 걷기 시작했어요. E assim eles começaram a pegar o dinheiro, né? 그래서 이제 여러분이 잘 아는 면제부를 팔았어요. E assim como vocês sabem, eles começaram a vender as indulgências. 말 그대로 내가 금화 동전을 그 헌금함통에 딱 넣었을 때 Então, assim como diz a própria palavra, quando você coloca umas moedinhas naquele gasofilácio, 동전이 바닥에 딱 떨어지면 땡그랑 소리가 나는 순간에 네 죄사함을 받는다. no momento em que a moedinha cai no fundo do gasofilácio e faz o barulho tim, então seus pecados foram perdoados. 그래서 여러분 이게 웃긴 얘기 같지만 진짜예요. 진짜 그렇게 Isso 얘기했었어요. pode parecer uma história engraçada, mas é uma verdade que aconteceu. 여러분 면제부는 예를 들어서 우리 부모님이 돌아가셨는데 이렇게 지옥에 갔다면 Então, por exemplo, se meus pais morreram e eles foram para o inferno, 내가 부모님을 위해서 돈통에 돈을 딱 넣었을 때 부모님이 띵 소리 나는 순간 부모님이 지옥에서 연옥으로 옮겨진다. mas no momento em que você coloca as moedinhas no gasofilácio e faz o barulho tim, eles saem do inferno e vão para o purgatório. 여러분 그러니까 이제 사람들이 많이 돈을 낸 거예요. Então as pessoas deram muito dinheiro. 여러분 만약에 요즘 시대 때 그런 얘기를 하면 아무도 믿지 않을 거예요. Se vocês contarem esse tipo de história hoje em dia, ninguém vai acreditar. 여러분 믿겠습니까? Vocês vão acreditar? 예, 여러분 근데 이제 그때는 많은 사람들이 그걸 믿고 그렇게 헌금을 했단 말이에요. Mas naquele tempo muitas pessoas acreditaram nisso e ofertaram. 왜냐하면 그때 당시 성경은 라틴어로 기록되어 있었고 Porque naquele tempo a Bíblia estava escrita em latim. 일반 사람들은 성경을 읽을 수도 없었고 그다음에 그 라틴어를 알지도 못했었어요. Porque uma pessoa normal não podia ter acesso à Bíblia e nem entendia o que estava escrito em latim na Bíblia. 이 성경은 사제들만 읽을 수 있도록 되어 있었고 Somente os padres que podiam ler essa Bíblia, 여러분 o clero. 그러니까 보통 사람들은 성경을 전혀 알 수 없으니까 Então uma pessoa normal não podia ter acesso à Bíblia. 사제들이 뭐라고 얘기하든지 그것이 성경이라고 생각했던 거예요. Então quando o clero falava alguma coisa, eles pensavam que isso era bíblico. 마틴 루터도 그 사제 중에 한 명이었는데 이가 구원을 받았어요. Mas o Martinho Lutero também fazia parte dos cleros, né? Mas ele recebeu a salvação. 그리고 여러분이 잘 아는 것처럼 95개의 반박문을 이제 그 비텐베르크 성당에 붙이게 되면서 종교 개혁이 시작된 거예요. E assim ele pendurou na porta da igreja Gutenberg as 95 teses e assim começou a reforma. 여러분 그래가지고 이 마틴 루터가 이제 그때부터 어떤 일을 했냐면 이 성경을 라틴어에서 독일어로 번역하는 일을 했어요. E o Martinho Lutero, desde então, ele começou a fazer o quê? Traduzir a Bíblia do latim para o alemão. 본인이 직접 한 것인지 아니면 그것을 주관했는지 모르겠지만 이 성경이 라틴어에서 독일어로 번역이 되었어요. Eu não sei se foi ele mesmo quem fez isso ou mandou alguém fazer, mas a Bíblia do latim começou a ser traduzido para o alemão. 이 종교 개혁이 일어나기 전에 독일에 무엇이 발명되었냐 하면
금속 활자로 이 프린팅하는 그 기술이 발명되었어요. E nesse tempo da reforma religiosa, o que aconteceu? Eles descobriram a prensa móvel. 여러분 잘 아시는 구텐버그라는 사람이 이 금속 활자를 개발했는데 Então, o Gutenberg, assim como vocês conhecem, ele descobriu essa prensa móvel. 여러분 구텐버그의 엄마는 이 성경을 손에 하나 이렇게 소유하는 게 꿈이었어요. O sonho da mãe de Gutenberg era ter uma Bíblia na mão dela. 그래서 구텐버그가 이 금속 활자로 독일어로 된 성경을 찍어서 자기 엄마에게 주었어요. E assim, a mãe de Gutenberg, o Gutenberg, ele fez a Bíblia para a mãe com essa prensa móvel e deu nas mãos da mãe dele. 여러분 그러면서 이제 이 독일어로 된 성경이 많은 사람의 손에 들려서 읽혀지기 시작했고 E assim, essa Bíblia começou a passar na mão das pessoas e muitas pessoas começaram a ler a Bíblia. 아, 이 면죄부 이거 잘못된 것이구나. Ai, a indulgência, isso está errado. 사람들이 눈을 뜨기 시작했던 것. As pessoas começaram a abrir seus olhos. 여러분 그러면서 안 그랬으면 사람들이 잘 몰랐으면 마틴 루터는 종교 개혁을 하기 되게 어려웠을 텐데. Se as pessoas não soubessem disso, ia ser muito difícil Martinho Lutero fazer essa reforma religiosa. 여러분 마틴 루터가 종교 개혁을 하면서 사람들이 성경에 대해서 눈이 띄어지기 시작하면서 성공적으로 종교 개혁이 될 수 있었어요. Por causa que as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia, começaram a abrir seus olhos, o Martinho Lutero pôde fazer essa reforma 마틴 religiosa. 루터는 수도 없이 많은 생명의 위협을 받았었지만 O Martinho Lutero, ele passou por muitos perigos de vida. 하나님이 그를 지켜주셔서 그가 진짜 이 종교를 개혁할 수 있었어요. Mas Deus o ajudou e assim ele pôde fazer essa reforma 여러분 religiosa. 마틴 루터가 종교를 개혁하면서 이렇게 외쳤던 것이 세 가지인데 E o Martinho Lutero fazendo essa reforma religiosa, ele clamou três coisas: 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜였어요. somente Bíblia, somente graça e somente a fé. 우리가 구원을 받는 것은 Nós recebermos a salvação, 성경 말씀의 은혜로 믿음으로만 구원을 받는 것이다. a gente somente pode receber pela Bíblia, pela graça e pela fé. 우리가 돈을 내고 면죄부를 사서 우리 죄가 씻어지는 것이 아니라 Não é a gente pagando, não é a gente dando indulgências que a gente vai receber salvação. 오직 믿음이다. Somente pela fé, 오직 하나님의 은혜다. somente pela graça de Deus. 그래서 이 마틴 루터는 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜를 외쳤어요. Por isso, Martinho Lutero, ele clamava somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça. 여러분 그래서 진짜 많은 사람들이 하나님을 이제 정확하게 믿을 수 있었단 말이에요. E assim muitas pessoas puderam começar a acreditar exatamente em Deus. 이 마틴 루터가 종교개혁을 한 지 500년이 지났어요. Faz 500 anos que o Martinho Lutero ele fez essa reforma religiosa. 저는 한국 사람이고 미국에서 사역을 하는데 Eu sou um coreano que ministro nos Estados Unidos. 여러분 한국 교회나 미국 교회를 봤을 때 이 진짜 우리 교회들이 마틴 루터가 외쳤던 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜로 흘러가고 있는가? Aí eu vi se nas igrejas coreanas ou nas igrejas americanas somente está fluindo como o Martinho Lutero falou, Bíblia, fé e graça. 여러분은 브라질 사람인데 나는 브라질 교회들에 대해서는 잘 모르지만 Vocês são brasileiros e eu não conheço muito bem sobre a igreja do Brasil. 여러분은 잘 아시겠죠? Mas vocês devem saber bem. 근데 진짜 이 브라질 교회는 마틴 루터가 외쳤던 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜로 흘러가고 있는가? Mas as igrejas do Brasil estão fluindo como Martinho Lutero clamou, somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça. 여러분 요즘 한국 교회나 미국에 있는 교회들을 보면 Hoje em dia, quando a gente vê tantas igrejas da Coreia como dos 마틴 Estados 루터가 Unidos, 외쳤던 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜와 달라지고 있는 거예요. tá diferente como Martinho Lutero falou, somente a Bíblia, somente a fé e somente a graça. 하나님 앞에 구원을 받기 위해서는 내가 열심히 노력해야 된다. Ah, para receber salvação diante de Deus, eu tenho que me esforçar 하나님 앞에 zelosamente. 은혜를 입기 위해서 내가 헌금을 많이 해야 된다. Para receber graça de Deus, eu tenho que ofertar bastante. 여러분 많은 교회들이 다시 그곳에서 떠나서
행위의 세계로 흘러가고 있는 것을 볼 수 있어요. A gente pode ver que muitas igrejas partiram disso e estão novamente fluindo pelas obras. 여러분 제 말 이해하시죠? Estão compreendendo o que eu estou falando? 여러분 그래서 구원을 받기 위해서는 성경에서 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 성경을 이야기하는데 Então a Bíblia fala que é somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, 사람들의 마음이 그것에서 떠나고 있다는 것이죠. mas o coração das pessoas está partindo disso. 여러분 마틴 루터 때는 성경을 사람들이 볼 수 없게끔 라틴어로 기록이 되어 있었어요. Na época de Martinho Lutero, a Bíblia só tinha em latim para que as pessoas não pudessem ter 그래서 acesso a 사람들이 ela. 성경에 대해서 아무것도 모르기 때문에 Porque as pessoas não sabiam nada sobre a Bíblia. 사제들이 무슨 말을 해도 그것이 성경 말씀인 것인 줄 알고 믿었단 말이에요. Então, o que o clero falava sobre a Bíblia, eles acreditavam como se fosse verdade. 여러분 근데 오늘날은 성경이 진짜 웬만한 나라의 모든 언어로 번역이 되어 있어요. Mas hoje em dia a Bíblia está traduzida em qualquer idioma que seja. 여러분 제가 가진 성경도 굉장히 좋은 성경이에요. A Bíblia que eu tenho também é uma Bíblia muito boa. 이게 두꺼운데도 이 종이가 되게 얇아요. Então, embora seja grossa, mas a folha é bem fininha. 종이가 얇은데 이렇게 딱 보면 뒤에 글씨가 안 비쳐요. Embora seja fina a página, mas não reflete o que está escrito na página anterior. 그래서 이 성경을 요만큼 옛날에 구텐베르그가 그 찍은 성경은 이따만해요. Então a Bíblia pequenininha, né? Na época de Gutenberg, a Bíblia era desse tamanho. 이렇게 두꺼워요. E era assim, dessa grossura. 뉴욕 그 국립 그 도서관에 가면 구텐베르그 그 성경이 전시돼 있어요. Se você vai para um museu lá dos Estados Unidos, tem a Bíblia que o Gutenberg imprimiu. 근데 그걸 가지고 집회를 다니기는 거의 힘들 거예요 아마. Para andar com aquela Bíblia para uma conferência, eu acho que ia ser 이거 difícil. 막 넘기는 것도 쉽지 않을 거예요. 이거. Não ia nem ser fácil assim passar a página, 근데 né? 요즘은 이 기술이 발달해서 진짜 성경책을 잘 만들고 Mas porque hoje em dia está muito desenvolvido, então tá bem fácil, né, de 여러분, carregar. 이렇게 모든 언어로 번역이 돼 있지만 E está traduzido em todos os idiomas. 오늘날 사람들은 문제는 뭐냐면 성경을 읽지 않는단 말이에요. Mas o problema de hoje em dia é que as pessoas não leem a 그래서 Bíblia. 성경이 무엇을 이야기하는지도 잘 몰라요. Então as pessoas não sabem exatamente o que está escrito na Bíblia. 여러분 제가 한번 아프리카 케냐에 갔는데 Uma vez eu fui para o Quênia, na África. 케냐 일반 목사들 모아놓고 우리가 집회를 했었어요. Uma vez a gente reuniu os pastores do Quênia e a gente fez uma conferência. 여러분 성경을 가지고 있는 목사가 많이 없었어요. Não tinham muitos pastores com Bíblia. 이거 진짜 믿기 어려운데 Era difícil de acreditar. 우리가 물어봤어요. 성경 가지고 있는 사람 손 들어봐라. Mas a gente perguntou, quem tem Bíblia, levanta a mão. 여러분 한 500명 정도 왔는데 100명도 되지 않았어요. Tinham 500 pessoas, mas eu acho que nem 100 tinham a 여러분 Bíblia. 중에 성경을 처음부터 끝까지 읽어온 사람 손 들어봐라. Quem leu a Bíblia desde o começo até o fim, levanta a mão. 여러분 500명 중에 20명도 되지 않았어요. De 500 pessoas, nem 20 tinham lido. 여러분 케냐 교회 가면 어떻게 설교하는지 아십니까? Lá no Quênia, sabe como eles dão o culto? Prestam culto? 여러분 헌금하세요. Pessoal, ofertem! 그럼 복 받습니다. Então serão 누구 abençoados. 나와서 간증해요. Aí vem uma pessoa na frente e 내가 옛날에 testemunha. 엄청 가난했었는데 Antigamente eu era bem pobre. 돈이 하나도 없었는데 Eu não tinha nenhum dinheiro. 헌금을 했다고. E eu ofertei. 그래 지금 이렇게 부자가 되었다고. E agora eu me tornei rico. 돈이 하나도 없었는데 어떻게 헌금을 했지? Nossa, se ele não tinha nenhum dinheiro, como ele ofertou? 어쨌든 그래서 난 부자가 되었다고. De qualquer jeito, né? Eu me tornei 여러분들도 rico. 헌금하면 나처럼 부자가 될 수 있다고. Vocês também, se ofertarem, vão ser ricos igual a mim. 그럼 목사 여러분 헌금하세요. 그럼 이렇게 부자 됩니다. E o pastor clamava, pessoal, vamos ofertar para se tornarem ricos. 또 한 사람 나와서 간증해요. Aí vinha uma outra pessoa e 여러분 testemunhava. 나는 병에 걸려서 죽을 뻔했는데 Eu estava doente, eu estava morrendo. 내가 헌금을 했다고. Mas eu ofertei. 헌금을 하니까 Ofertando. 병이 나서 지금 건강해졌다고. Eu fui curado e agora eu tô saudável. 여러분들도 헌금 많이 하시라고. Pessoal, ofertem vocês também bastante. 여러분 근데
여러분 그때 마틴 루터 시대의 사람들처럼 Mas assim como as pessoas da época de Martinho Lutero, 여러분 우리가 케냐에서 집회를 한 일반 교회에서 집회한 걸 내가 봤는데 eu vi fazendo essa conferência lá no Quênia. 여러분 그 중에 어떤 사람들은 저기 돈이 없어서 신발도 안 신고 온 사람들이 있는 거예요. Tinham pessoas que não tinham nem dinheiro para comprar um sapato e vinham descalço para a 근데 집회를 한 번 conferência. 하는데 헌금을 4번을 걷어요. E para fazer a conferência, eles passavam o saquinho 4 여러분 vezes. 헌금하세요. 헌금한 부자 돼요. Pessoal, vamos ofertar, porque se ofertarmos 여러분 ficaremos 집회를 ricos. 하는데 점심시간에 돈이 없어서 밥을 못 먹는 사람들이 되게 많았어요. E fazendo a conferência, tinham muitas pessoas que passavam fome porque não tinham o que comer na hora do 여러분 almoço. 부자 되려면 병 나으려면 헌금하세요. Pessoal, se vocês querem ficar ricos, querem ser curados, 여러분 ofertem. 전혀 성경적이지 않는데 사람들이 다 따라가는 거예요. Não é nada bíblico, mas as pessoas seguiam. 왜냐하면 성경 말씀을 잘 모르기 때문에. Porque não sabem exatamente a Bíblia. 여러분 브라질에는 그런 사람은 없을 거예요, 그죠? Na Bíblia não deve ter ninguém assim, não é? 여러분 맞죠? 아무리 타락해도 막 그 성금만 하라고 설교한 사람은 없을 거예요. Não deve ter alguém que mande somente ofertar na hora do culto. 여러분 근데 문제는 뭐냐면 그것만이 다가 아니라 Mas o problema não é só esse. 여러분 성경에서 가장 중요한 것은 죄 사함이에요. O maior problema é o perdão do pecado. 여러분 제가 한번 설명을 해볼게요. 들어보세요. Eu vou explicar uma vez, escutem. 여러분 예수님이 이 땅에 오셔서 되게 많은 일들을 하셨어요. Jesus Cristo veio para essa terra e fez muitos trabalhos. 여러분 죽은 사람을 살린 적도 있으세요. Ele ressuscitou um morto. 여러분 예수님 바다 위도 걸으셨어요. Jesus andou sobre o mar. 여러분 예수님은 병자도 고치시고 Jesus curou os doentes. 여러분 귀신도 쫓아내셨어요. Jesus também expulsou demônios. 그리고 가장 중요한 건 십자가에 못 박혀서 우리 죄를 씻으셨단 E o 말이에요. mais importante, ele morreu na cruz para lavar os nossos pecados. 여러분 맞죠? Certo? 자, 근데 여러분 예수님 이 땅에 오셔서 한 일들은 예수님이 아니라도 할 수 있는 일들이었어요. Então, essas coisas que Jesus Cristo fez, podia não ter sido Jesus Cristo que precisava fazer. 그게 무슨 말이냐 O 하면 que isso quer dizer? 여러분 예수님이 능력을 주니까 Porque Jesus Cristo dá poder, 베드로도 병자를 고쳤잖아요. Pedro também curou o enfermo. 여러분 사도 바울도 죽은 사람을 살렸고 Apóstolo Paulo, ele também ele ressuscitou o morto. 여러분 맞습니까? Certo? 여러분 맞습니까? Certo. 여러분 성경에서 엘리야도 죽은 사람을 살렸어요. O Elias também, ele ressuscitou um morto. 엘리사도 아픈 사람에게 그 문둥병자를 고쳤고 O Eliseu também curou o leproso. 여러분 엘리야도 가루통에 가루가 떨어지지 않도록 먹이고 Elias também fez com que não faltasse mais a farinha da 여러분 panela. 사도 바울도 귀신을 쫓아내고 Apóstolo Paulo também expulsou 여러분 demônio. 그런 일들은 예수님이 꼭 아니어도 예수님 제자들이 얼마든지 할 수 있는 일들이었어요. 예수님에게 능력을 받으면. Essas coisas não precisava Jesus Cristo fazer. Se os discípulos, os apóstolos recebessem poder de Jesus, eles também podiam fazer. 맞습니까? Certo? 여러분 예수님이 이런 일들을 하기 위해서 이 땅에 오신 게 아니었어요. Então Jesus Cristo não veio para essa terra para fazer esses trabalhos. 여러분 마태복음 1장에서는 아들 낳으리니 이름 예수라 이는 저가 자기 백성을 저희에서 구원할 자이심이라. Então está escrito no livro de Mateus capítulo 1, né, que ela dará à luz o seu filho e o seu filho se chamará Jesus, que ele salvará o seu povo dos pecados dele. 여러분 예수님이 오신 이유 중에 가장 중요한 것은 우리 죄를 씻기 위함이에요. Então o mais importante de Jesus Cristo ter vindo para essa terra foi para lavar os nossos pecados. 아멘. Amém? 여러분 그래서 성경은 예수 그리스도의 죄 사함에 대해서 되게 많은 부분에 대해서 이야기하고 있어요. Por isso, em várias partes da Bíblia fala sobre Jesus Cristo ter lavado nossos pecados. 여러분 아브라함의 이야기도 자세히 읽어보면 구원에 관한 이야기예요. Quando a gente vê cuidadosamente a história de Abraão também é de salvação. 여러분 성경의 다말의 이야기도 구원에 관한 이야기. A história de Tamar também é relacionada à 요셉에 salvação. 관한 이야기도 구원의 A 이야기예요. história de José é relacionada à salvação. 여러분 떡 굽는 관원장과 술 맡은 관원장도 구원에 관한 이야기. O copeiro-chefe, padeiro-chefe também é relacionado à salvação. 여러분 6월절에 어린 양도 구원에 관한 이야기고. O cordeiro da Páscoa também é relacionado à salvação. 여러분 사막의 노뱀도 구원에 관한 이야기. Aquela serpente de bronze no deserto também é relacionada à salvação. 여러분 다윗의 이야기도 구원에 관한 A 이야기고. história de Davi também é relacionada à 여러분 salvação. 성경은 모두 구원에 대해서 이야기하고 있어요. A Bíblia toda está falando sobre a 여러분 salvação. 신약에 오면 훨씬 많아요. No Novo Testamento tem mais ainda. 여러분 오늘 읽은 요한복음 2장도 구원에 관한 이야기. João capítulo 2 fala sobre a 여러분 salvação 마태복음 também. 22장에
22장의 임금님의 잔치도 구원에 관한 이야기. Mateus capítulo 22 sobre as bodas do rei, sobre o 여러분, banquete do rei também é salvação. 38년 된 명자, O enfermo havia 38 anos. 가늠한 여자, A mulher surpreendida em 소경 adultério. 이야기, O cego. 탕자 이야기. O filho pródigo. 이런 성경에 구원을 설명하는 진짜 많은 이야기들이 있어요. Tem muitas histórias na Bíblia, 여러분 맞아요? não é? 여러분 근데 문제는 뭐냐 하면 Mas qual é o problema? 오늘날 교회 목사들이 성경을 잘 몰라요. Hoje em dia os pastores das igrejas não conhecem muito bem a Bíblia. 여러분 어떤 사람이 그랬어요. 성경은 이 세상에서 가장 많이 팔린 책이다. Alguém me falou que a Bíblia é o livro mais vendido nesse mundo. 이 성경만큼 많이 팔린 책이 없어요. 전 세계적으로. No mundo inteiro não existe algum livro que seja mais vendido que a Bíblia. 여러분 그렇지만 가장 많이 팔린 책이지만 이제 완독률이라고 있어요. 뭐냐면 처음부터 끝까지 읽은 레이트예요. 퍼센테이지예요. Então, mas é o livro mais vendido nesse mundo, mas tem a porcentagem do livro que foi lido do começo ao fim. 근데 성경은 가장 많이 팔린 책이지만 이 완독률 끝까지 읽은 완독률이 가장 낮은 책이에요. É o livro mais vendido desse mundo, mas é o livro menos lido do começo ao fim. 그래서 여러분 마틴 루터 시대처럼 Então, assim como na época de Martinho 여러분 Lutero, 오늘 많은 사람들이 성경을 가지고 있지만 성경에 대해서 전혀 모르고 있어요. hoje em dia tem muitas pessoas que têm a Bíblia, mas muitas pessoas não conhecem sobre 여러분 ela. 그렇기 때문에 아프리카에서는 헌금하세요. 그럼 병 나요. 헌금하세요. 그럼 부자 돼요. 이렇게 얘기하는 것처럼 Assim como na África dizem, oferte para ficar rico, oferte para ser curado da doença. 사람들이 성경을 모르기 때문에 그 말이 진리인 줄 알고 다 받아들이는 거예요. Porque as pessoas não conhecem a Bíblia exatamente, elas aceitam todas essas palavras. 여러분 그런데 그것뿐만이 아니라 Mas não é só isso. 그것보다 더 악한 것은 뭐냐 하면 Sabe o que é mais mal do 여러분 que isso? 성경에는 죄 사함에 대해서 진짜 많이 이야기하고 있는데 A Bíblia em várias partes fala sobre o perdão do 많은 pecado. 목사들이 성경을 읽지 않고 성경을 볼 수 있는 눈이 없기 때문에 Mas porque muitas pessoas, muitos pastores não têm olhos para enxergar a Bíblia, a palavra, 성경에서 정확한 죄 사함을 성도들에게 알려주지 못하는 거예요. eles não conseguem passar o verdadeiro perdão dos pecados para os seus membros da igreja. 겨우 할 수 있는 말은 요한일서 1장 8절 A única palavra que eles podem dizer é sobre João, é 1 João capítulo 8. 회개해라. Arrependa-se. 자백해라. Arrependa-se, 그럼 예수님이 confesse. 죄를 씻어줄 것이다. Então assim seu pecado, Jesus vai lavar seu 여러분 pecado. 성경에 우리 죄를 씻는 법이 얼마나 많이 나와 있는데 Na Bíblia tem muitas partes que mostram como nosso pecado é 여러분 그걸 perdoado. 모르니까 누가 먼저 시작했는지 모르겠지만 요한일서 1장 8절만 이야기하고 있는 거예요. Mas eu não sei quem começou isso, quem começou a falar sobre 1 João capítulo 1 versículo 8. 또 사람들 그래 회개하지 이렇게만 알고 있지. Então as pessoas somente sabem o que, eu tenho que me arrepender, tenho que me arrepender. 여러분 어떻게 우리 죄가 씻어지고 이걸 어떻게 받아들인지 성경에서 너무 자세하게 설명하고 있는데 A Bíblia está explicando exatamente como o nosso pecado pode ser perdoado. 거기에 대해서 전혀 모르고 있는 거예요. Mas as pessoas não sabem 교회를 nada sobre isso. 20년 다니고 30년 다닌 사람도 Mesmo as pessoas que frequentam 20, 30 anos a 여러분 igreja, 그것이 성경에 없는 내용이 아닌데도 그걸 모르고 있더라. mesmo que esteja dentro da Bíblia, as pessoas não sabem disso. 여러분 왜냐하면 사람들이 성경을 읽지 않고 Porque as pessoas não leem a Bíblia. 목사님 그렇게 얘기하더라. O pastor falou isso. 여러분 그러면 지금 이 시대가 마틴 루터가 종교개혁하기 전의 시대와 무엇이 다르냐는 거예요. Então, qual a diferença dessa nossa época com a época de Martinho Lutero? 전혀 다르지 않다. Nenhuma diferença. 사람들은 여전히 성경에 대해서 모르고 As pessoas continuam sem saber da Bíblia. 교회는 성경이 아닌 다른 방법의 죄 사함만을 이야기한다. E as igrejas estão falando sobre um outro método de perdão do pecado, diferente. 여러분 이 시대는 진짜 종교개혁이 필요한 시대란 말이에요. Hoje, nessa época também precisamos de uma reforma 그래서 우리가 religiosa. 다시 성경으로 그리고 오직 믿음, 오직 은혜의 세계로 돌아가야 되는 거예요. Nós temos que voltar novamente somente para a Bíblia, somente para a fé, somente para a graça. 여러분 많은 사람들은 우리가 회개를 해야 죄를 씻어진다고 얘기하고 있어요. Muitas pessoas dizem que eu tenho que me arrepender dos meus pecados para eles serem 여러분 perdoados. 회개는 죄 사함으로 가는 길이지 회개가 죄를 씻지는 못해요. Pessoal, o arrependimento é um caminho para eu ir para a salvação, mas o arrependimento em si não é a salvação. 여러분 회개가 죄를 씻으면 예수님이 보혈을 흘릴 필요가 없어요. Se arrependimento fosse salvação, Jesus Cristo não precisava derramar o seu sangue, 맞습니까? certo? 여러분 죄를 씻는 것은 Lavar o pecado
예수님의 피밖에 없다. Somente pode ser feito pelo sangue de Jesus. 아멘. Amém? 여러분 찬송 있잖아요. Tem um cântico. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 맞아요? É quem poderá salvar somente o sangue de Jesus. 맞아요? Certo? 예, 찬송 그렇게 부르면서 Cantam o cântico desse jeito. 아 맞아 우리가 회개를 해야 죄를 씻어져. Ah, é verdade, mas a gente tem que se arrepender para lavar nossos 여러분 우리 pecados. 죄를 씻는 것은 예수의 피지 회개가 아니에요. Pessoal, o que lava nosso pecado é o sangue de Jesus, não o nosso arrependimento. 여러분 회개로 죄를 씻을 수 없어요. Arrependimento não pode lavar pecado. 알겠습니까? Entenderam? 여러분 제가 말씀을 전하기 전에 내가 성경책을 한번 비교해봤어요. 저는 한국말도 보고 영어도 보는데 영어랑 포르투기스랑 Antes de começar a pregar, eu comparei a Bíblia em inglês, coreano e também pro português. 여러분 마태복음 27장에 보면 가룟 유다에 대해서 나와 있어요. Em Mateus capítulo 27 fala sobre o Judas Iscariotes. 여러분 유다는 예수님을 팔았어요. Judas Iscariotes vendeu a Jesus. 그리고 거기에 대해서 진짜 마음으로 돌이켰어요. E ele realmente se arrependeu pelo coração. 그냥 유다는 예수님 팔았기 때문에 나쁘다고 생각하는데 나쁘긴 하지만 그가 마음으로 돌이킨 건 사실이에요. Então ele sabia que vender Jesus era mal, então ele se arrependeu e realmente ele se arrependeu de coração. 포르투게 성경에 그렇게 안 나와 있는데 영어 성경에 영어 킹 제임스 버전에는 뭐라 하냐면 repent라고 나와 있어요. Então na Bíblia em português não está escrito assim, mas na versão em inglês King James Version está escrito se arrependeu. 여러분 이 유다는 킹 제임스 버전 마태복음 27장 3절에서 repent 자기가 회개했다고 얘기했어요. Na versão em inglês está escrito se arrependeu, o Judas Iscariotes. 여러분 그리고 유다는 진짜 잘못을 뉘우쳤어요. E ele clamou aquele seu erro, ele confessou o 그래서 seu 그 erro. 돈을 다시 성전에 집어 던졌어요. E ele lançou aquelas 30 moedas diante do 여러분 templo de 유다가 novo. 진짜 잘못한 걸 깨달아서 자기가 자살을 했단 말이에요. O Judas Iscariotes percebeu que ele errou e se suicidou. 맞죠? Certo? 여러분 자살할 정도면 마음으로 돌이킨 거 아니에요? Pessoal, se ele se suicidou, ele não se arrependeu de coração? 어떻게 생각하세요? Como vocês pensam? 여러분 야, 내가 너무 잘못했다. Nossa, eu errei 내가 muito. 죽음으로써 갚자. Eu mereço morrer. 그러면 진짜 돌이킨 거 아니에요? Então ele realmente não se arrependeu? 그죠? Não é verdade? 성경에서도 repent 회개했다고 얘기했어요. Na Bíblia diz que ele se arrependeu. 유다는 돌이켰고 Judas Iscariotes se arrependeu. 회개했지만 Ele se arrependeu. 죄가 씻어지지 않았어요. Mas ele não teve o pecado dele lavado. 맞죠? Não é? 여러분 왜냐하면 Por quê? 회개가 죄를 씻는 것이 아니라 Porque não é o arrependimento que lava pecado. 예수님의 피가 우리의 죄를 씻는 거예요. É o sangue de Jesus que lava o nosso pecado. 맞아요. 성경 한번 읽어볼게요. Vamos ler a Bíblia. 성경 에베소서 Efésios, 이 장 8절 capítulo 2, versículo 8. 자, 2장 찾기 전에 1장 7절부터 먼저 읽을게요. Tá, antes de vocês acharem o capítulo 2, 7. 자, 여러분 성경에서 죄 사함에 대해서 이야기하는 부분이에요. Essa é uma parte que fala sobre o perdão dos pecados na Bíblia. 에베소서 1장 7절 먼저 Eu 볼게요. vou ler primeiro Efésios 7. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속고 제사함을 받았습니다. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua 여러분 graça. 에베소서 1장 7절에서 뭐라 하냐면 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 죄사함을 받았다고 Em 얘기했어요. Efésios capítulo 1, versículo 7 está falando no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. 맞아요? Certo? 자, 그다음에 한 장 넘겨서 2장 8절. Então vamos passar um capítulo, vamos ler o capítulo 2, 8. 자, 2장 8절 9절 읽을게요. 8 e 9. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었느니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. Não de obras para que ninguém se glorie.
여러분 성경이 너무 분명하게 이야기하죠. 그죠? Pessoal, a Bíblia está falando exatamente, não é? 어떻게 우리가 구원 받는다고요? Como nós recebemos a salvação? 우리가 죄 지은 거야. 나 이렇게 죄 지었어요. 회개해서 구원을 받는 게 아니에요. Ah, eu cometi esse pecado. Ah, não é se arrependendo que recebe o perdão. 여러분 맞아. 예수 그리스도의 피로 구원을 받는다고 얘기했어요. Tá falando aqui que é pelo sangue de Jesus Cristo que recebemos o 그리고 perdão. 예배소서 2장 8절에 보면 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다. E aqui está falando em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos. 이것이 너에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이다. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 여러분에게서 난 거는 여러분이 무엇을 잘하고 여러분이 하나님을 잘 섬기고 율법을 잘 지키고 여러분에게서 난 걸 이야기하는 거예요. Então, se viesse de vocês, seria como? Ah, porque eu cumpri bem os mandamentos, eu servi bem a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso sairia de vocês. 근데 여러분에게 난 게 아니라 하나님의 선물이다. 하나님이 그냥 여러분에게 준 것이다. Mas isso não veio de vocês, isso é graça de Deus, isso é presente de Deus. 맞아요? Certo? 9절 행위에서 난 것이 아니다. No versículo 9, não de obras, 그죠? Não 그래서 é? 누구든지 자랑치 못하게 하기 para 위함이다. que ninguém se glorie. 여러분 성경에서 우리 구원에 대해서 너무 정확하게 이야기하고 있는 거예요. A Bíblia está falando exatamente sobre a nossa salvação. 여러분 오늘날 많은 교회에서는 이렇게 구원을 받는 것을 가르치지 않고 Hoje em dia, muitas igrejas não ensinam a salvação dessa 그래 forma. 회개해라. Ah, se arrependa. 네가 지은 죄를 자백해라. Ai, confessa o pecado que vocês 그럼 cometeram. 네가 죄가 씻어지는 것이다. Ah, então seus pecados vão ser perdoados. 이렇게 사람들을 이끌어가고 있는데 Então as igrejas estão conduzindo as pessoas dessa forma. 여러분 미국이나 한국 교회 대부분의 사람들은 이렇게 믿고 살아가고 있는데 A maioria das igrejas dos Estados Unidos e da Coreia estão acreditando dessa forma. 여러분 눈을 뜨고 성경을 보세요. Pessoal, abram seus olhos e vejam a 절대 Bíblia. 회개로 죄가 씻어지는 게 아니에요. De jeito nenhum é pelo seu arrependimento que seu pecado é 자, perdoado. 내가 여러분에게 설명을 들어볼게요. Olha, eu vou explicar para vocês. 자, 제가 있고 여기 따찌 사모가 있어요. Então, eu vou dar um exemplo. Tem eu e tem a missionária Tati. 여러분 회개를 해서 죄를 씻어진다고 생각했을 때 예를 들어서 Por exemplo, vamos supor que pelo arrependimento meu pecado é perdoado. 나는 회개를 진짜 열심히 했어요. Eu realmente esforçadamente me arrependi. 난 진짜 회개를 열심히 했어요. Eu esforçadamente me 막 진짜 arrependi. 죄 지은 거 노트에 다 적어가지고 보면서 회개 다 했단 말이에요. Todo pecado que eu cometi, eu anotei no caderno e me arrependi. 그러면 나는 구원을 받은 거죠, 그죠? Então eu recebi a salvação, né? 아니 예를 들어서 Não, por exemplo. 그렇게 얘기할 줄 알았어요. Eu 예? sabia que vocês iam responder isso. 보통 이제 사람들이 생각하는 걸 따랐을 때 Porque quando vocês pensam... 예? 예를 들어서 알겠어요? isso é um exemplo, tá? 근데 따찌 사모는 회개 제대로 안 해요. Mas a missionária Tati, ela não se arrepende direito. 노래방 다니고 막 술 마시고 막 그런단 말이에요. Ela vai pro karaokê, fica bebendo. 예를 들어서 Por exemplo. 우리 사모님이 진짜 그랬단 말이야. Quer dizer que a minha missionária realmente fez isso? 예를 들어서 얘기하는 거예요. É exemplo. 여러분 그러면 나는 열심히 회개했어요. Então eu esforçadamente me arrependi. 여기는 열심히 회개 안 했어요. Mas ela não se arrependeu com todo o esforço. 그 나는 열심히 회개했기 때문에 구원받고 열심히 회개 안 했으니까 죄를 구원을 못 받았어요. Então, porque eu me arrependi esforçadamente, eu recebi o perdão do pecado. Ela não 그럼 se 이거는 arrependeu, então não 여러분 recebeu. 내 행위에서 나온 거잖아. 내가 열심히 했을 때 구원받고 열심히 하면 구원을 못 받으니까. Então isso vem do meu esforço, então isso vem de mim, porque eu me esforcei e consegui perdão e ela não se esforçou, não conseguiu. 무슨 말인지 이해가세요? Entendeu o que eu tô falando? 여러분 그렇기 때문에 이거는 구원이 아니에요. Então isso não é salvação. 성경에서 뭐라면 구원은 여기 뭐라 했어요? 에베소서 2장 8절에서 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻는 Está 것이다. escrito aqui no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. 그죠? Não é? 행위에서 난 것이 아니다. Não de obras. 하나님의 선물이다. É dom de Deus. 여러분 이 구원이란 것은 여러분에게서 난 것이 아니라 하나님으로부터 만들어서 여러분에게 하나님 주신 거예요. Então isso não veio de vocês, é algo que Deus fez e deu para vocês. 여러분이 그 구원을 믿기만 하면 돼요. 어떤 것도 하지 않아도 돼요. Vocês somente têm que acreditar que essa salvação já está pronta. Vocês não precisam fazer nada. 아 하나님이 날 위해서 구원을 다 이루셨구나. Ah, Deus já realizou toda a salvação por mim. 아 난 더 이상 할 일이 없구나. Ah, eu
já não tenho mais nada para 여러분 fazer. 그렇게 여러분이 받아들이기만 하면 되는 거예요. Vocês somente têm que aceitar dessa 그럼 forma. 제가 한번 설명을 해볼게요. 잘 들어보세요. 이야기가 나왔으니까. Eu vou explicar para você, vou dar mais um exemplo, tá? Como já apareceu o assunto. 바울이 전도여행을 사도행전에 보면 바울이 전도여행을 다녀요. Então, quando a gente vê no livro de Atos, o apóstolo Paulo ele foi fazer viagem evangélica. 근데 전도여행을 갔다가 바울이 전도여행 안디옥에서 시작해서 항상 안디옥으로 돌아왔는데 Então, o apóstolo Paulo ele sempre saía da Antioquia e depois viajava e voltava para Antioquia. 전도여행을 갔다가 돌아왔는데 교회 안에 많은 문제가 있는 걸 보았어요. E ele, voltando da viagem evangélica, ele viu que tinha muitos problemas dentro da igreja. 왜냐하면 유대인들 중에 믿는 사람들이 안디옥은 옛날엔 이방 교회였는데 그러니까 유대인 교회가 아니었어요. 안디옥은 이방인들의 교회였어요. Então, a igreja de Antioquia não era a igreja dos judeus, era a igreja de gentios. 근데 이제 유대인들이 와서 야 너희들 이렇게 그냥 믿음으로 구원받는 게 아니라 율법을 지켜야 돼. Aí os judeus chegaram e falaram para os gentios: oh, não é assim só pela graça que recebe a salvação, 야, 이 vocês têm que cumprir o 율법 이거 mandamento. 하나님에게서 나온 거야. 너희들 지켜야 돼. Esse mandamento veio de Deus, então vocês têm que cumprir. 그래서 이제 교회에서 그래 그렇지 그래 맞아 우리가 그냥 믿음이라고 얘기하고 아무것도 안 하면 안 되고 율법 지켜야 돼. 그래서 교회에서 이제 막 소요가 일어나기 시작했어요. E aí eles pensaram: ah, é verdade, a gente não pode ficar só assim, sem fazer nada. Ah, é porque recebe salvação pela fé, tem que cumprir os mandamentos. E aí 그래서 이제 바울도 이제 아니다 하나님의 은혜로 구원받는 거다. começou a ter esse tumulto dentro da igreja, mas o apóstolo Paulo falou: não, a gente recebe salvação pela graça de Deus. 믿음으로 구원받는 거다. A gente recebe salvação pela fé. 율법을 지키지 않아도 된다. Mesmo não cumprindo os mandamentos, realiza a salvação. 여기서 얘기하기 되게 중요한 건 율법을 안 지켜도 되는 게 아니라 구원받기 위해서 율법을 지키지 않아도 된다는 거예요. 다른 거예요, 이거는요. Ó, pessoal, é muito importante isso. Não estou falando que vocês não têm que cumprir o mandamento, mas vocês cumprindo o mandamento não vão conseguir realizar a salvação. 왜냐하면 구원은 하나님에게서 오는 것이기 때문에 Porque a salvação vem de Deus. 내가 뭘 잘하고 못하고와 상관이 없는 거예요. Não importa se eu faço bem ou mal. 그래서 이제 거기 안디옥에서 싸움이 났어요. E aí começou a ter briga dentro da igreja de Antioquia. 이제 답이 안 나오는 거예요. E eles não tinham uma resposta exata. 그래서 그때 당시에 그 제일 큰 교회가 예루살렘에 베드로가 있는 교회였어요. 우리 요즘으로 말하면 강남교회 정도 되는 것 같아요. E a igreja que era maior naquele tempo era a igreja de Jerusalém, né? Se a gente falar na linguagem de hoje, é a igreja de Canaã. 자, 그러면 좋다. 예루살렘에 가서 물어보자. Tá, então tudo bem, vamos lá perguntar para Jerusalém. 그래서 이제 예루살렘에 갔는데 예루살렘에도 갔지만 예루살렘도 헷갈리고 있는 거예요. 거기에 대해서. E aí eles foram para Jerusalém, mas em Jerusalém eles também estavam confusos sobre 그래서 essa 이제 parte. 바울이 거기서 막 또 한참 싸웠어요. E o apóstolo Paulo ele também começou a brigar ali. 그러다가 베드로가 마지막으로 얘기했어요. E por último Pedro falou: 구원은 하나님의 은혜로 되는 것이다. a salvação é somente pela graça de 구원은 Deus. 믿음으로 되는 것이다. A salvação somente pela fé. 여러분의 구원이 행위와 연결되어 있으면 그건 구원이 아니에요. Se a salvação estiver relacionada à sua obra, então já não é mais 구원은 salvação. 오직 믿음 그리고 오직 은혜예요. A salvação é somente graça e fé. 은혜라는 것은 하나님이 우리에게 100% 우리에게 해주시는 거예요. Graça é Deus fazer 100% por nós. 여러분 예수님이 보혈을 흘렸는데 Jesus Cristo derramou o seu sangue. 이 예수님의 보혈을 통하지 않고는 절대 구원을 얻을 수 없어요. Sem esse sangue de Jesus, jamais pode se realizar a salvação. 성경에서 예수님은 스스로를 문이라고 얘기한 적이 있었어요. 문. Uma vez, Jesus Cristo falou que ele era a porta. 그래서 여러분 이 건물에 이 교회에 들어오려면 앞에 문을 통해서 들어오잖아요. Para você entrar nessa igreja, você tem que entrar lá pela porta frontal, não é? 그죠? 여러분 들어올 때 다 저 문 통해서 들어왔죠, 그죠? Todos vocês entraram aqui pela porta, não é? 저 문으로 안 들어오고 유리창으로 들어오는 사람들 누구예요? Quem entrou aqui pela janela e não pela porta? 도둑이잖아요, 도둑. É ladrão. 그 예수님은 문이라고 얘기했어요. E Jesus Cristo falou que ele era a 그래서 porta. 여러분 이 건물에 들어오려면 문으로 들어가야 되는 것처럼 Então, assim como se você quiser entrar nesse prédio, você tem que entrar 여러분 pela porta. 하나님 앞에 서기 위해서는 이 문으로 예수 그리스도를 통해야 된다. Para você ficar diante de Deus, você tem que passar pela porta que é Jesus Cristo. 근데 여러분 문이 아닌 유리창이나 다르게 들어가려는 건 도둑인 것처럼 Assim como se não entrar pela porta, mas entrar
pela janela é ladrão, 예수 그리스도가 아니라 자기의 노력, 자기의 행위로 들어가려고 하는 것은 그건 도둑이나 마찬가지라는 거예요. assim também quem quer entrar não por Jesus Cristo, mas pelas suas obras, isso é ladrão. 자, 보세요. 성경 하나를 볼게요. 요한복음 10장 9절. Então vamos ver João 9:10. 요한복음 10장 9절. Desculpa, é 10:9. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. 여러분 그랬죠? Não é? 여러분 문을 통과하지 않고는 건물에 들어갈 수 없어요. Se não passar pela porta, não pode entrar no prédio. 예수님을 통과하지 않고는 하나님이 원하시는 위치에 절대 도달할 수 없는 거예요. Se vocês não entrarem em Jesus, vocês jamais podem entrar naquela posição que Deus deseja. 맞아요? Certo? 근데 오늘 많은 종교인들은 예수를 통하지 않고 자기의 행위, 자기의 노력, 자기의 선 이런 것으로 하나님 앞에 도달하려고 한다는 거예요. Mas hoje em dia muitas religiões querem fazer as pessoas entrarem diante de Deus pela sua bondade, pela sua obra, pelo seu esforço e não por Jesus Cristo. 맞아요? Certo? 여러분 그러기 때문에 구원을 얻을 수 없다. Por isso que a pessoa não pode ganhar salvação. 여러분, 구원은 예수님이 우리에게 예수님 십자가에 못 박혀 돌아가셔 우리 죄를 씻은 그 사실을 내 마음에 믿고 받아들이는 것밖에 없어요. A salvação somente pode ser realizada quando eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e eu acredito isso no meu coração. 여러분 제가 오늘 요한복음 2장을 읽었어요. Hoje de manhã eu li João capítulo 2. 저는 요한복음 2장을 너무너무 좋아해요. Eu gosto muito dessa palavra de João 2. 여러분 요한복음 2장에서 예수님이 혼인잔치에 가셨는데 Em João capítulo 2, Jesus Cristo foi para uma boda. 여러분 이스라엘은 사막성이라서 물이 풍부하지 못했어요. Lá em Israel, porque era deserto, não tinha abundância de 그리고 água. 물도 이렇게 사람이 마시기에 좋은 물이 아니었어요. E também a água que as pessoas bebiam não era uma água de boa 그래서 이스라엘 qualidade. 사람들은 포도주를 많이 마셨어요. Então os israelitas, eles tomavam muito vinho. 그래서 모든 행사에 항상 포도주가 있었어요. Então todos os eventos tinham sempre vinho. 자, 근데 여러분 예수님이 가신 그 결혼식에 포도주가 모자란 거예요. E nessas bodas que Jesus Cristo foi, faltou vinho. 아, 예수님 큰일 났습니다. 포도주가 모자랐어요. Ai, Jesus Cristo, aconteceu um grande problema, falta 여러분, vinho. 포도주는 그냥 바로 만들 수 있는 게 아니잖아요. Vinho não é algo que você faz na hora. 그래서 né? 예수님에게 막 도움을 구했어요. E eles foram pedir ajuda para Jesus. 예수님이 거기 갔는데 거기에 돌로 된 항아리가 6개가 놓여 있었어요. E quando Jesus Cristo foi ali, tinham 6 talhas de pedra. 예수님이 하인들에게 이 항아리를 물로 채우라고 얘기했어요. Jesus Cristo falou para os serventes: enchei de água as talhas. 맞죠? Não é? 여러분 요즘 같으면 Se fosse hoje em dia, 항아리에 물 채우는 거 어렵지 않아요. não é difícil encher as talhas de pedra com água. 그죠? Não 왜냐면 é? 수도 이렇게 해가지고 호수 긴 거 갖다가 항아리에 꽂아놓고 물 틀면 쫙 넣어서 차면 옆으로 옮기고 하면 되잖아요. Porque você você coloca uma mangueira na torneira e vai colocando assim dentro das talhas de pedra. 근데 여러분 이때 당시에는 수도가 없었을 거예요, 그죠? Mas naquele tempo não devia ter uma torneira. 그러니까 아마 이 우물에서 물을 길렀을 거란 말이에요. Então eles deviam pegar água lá do poço. 그래서 이제 이 뭐죠 그 무식한 말로 바게스라 그러는데 우리나라 말로 Então eles pegavam esse balde 예, 이거를 이제 줄로 묶어서 이제 우물에 내려가지고 물을 길러서 이제 항아리에 붓는 거예요. amarravam uma corda no balde, colocavam no poço e puxavam o balde de novo com água. 여러분들도 아마 어렸을 때나 이런 거 해보셨을 분 계실 거예요. Eu acho que tem algumas pessoas aqui quando eram pequenas viviam dessa forma, né? 근데 이 바게스가 이게 크면 당길 때 너무 힘드니까 Mas esse balde, quando você vai puxar de volta, tá muito pesado. 여러분 여기 이제 뭐 요만큼 되나 한텐 그래요. Eu não sei se era desse tamanho, 여러분 né? 요걸로 한 번에 통을 다 채울 수는 없겠죠, 그죠? Mas com um só balde você não pode preencher as 6 talhas de 그래서 이제 pedra. 바게스를 내려서 물을 따다가 붓고 또 붓고 하면
한 통이 찰 거예요. Então você deve pegar várias vezes aquele balde, encher de água e colocar e colocar e colocar e aí enche uma talha. 그러면 또 이제 두 번째 채우고 세 번째 채우고 여섯 번째까지 다 채웠어요. E eles encheram a primeira talha de pedra, a segunda, a terceira, as 6 talhas. 예수님 물을 항아리 끝까지 6개 다 채웠습니다. Jesus, nós já enchemos essas 6 talhas de pedra com água. 예수님이 얘기했어요. E Jesus Cristo falou: 야 이거 물 떠가지고 연회장에게 갖다 줘. agora pegai essa água e levai ao mestre Sala. 예수님 연회장은 지금 포도주를 달라고 하는데요. Ah, Jesus, o mestre Sala pediu 이거는 vinho. 물이잖아요, 예수님. Mas isso é água, Jesus. 예수님 뭐라 그런지 아세요? Sabe o que Jesus Cristo falou? 이거 포도주야. Isso é vinho. 예수님 이거 물인데요. Jesus, isso é água. 아니요 이거 포도주야. Não é vinho. 예수님 이거 제가 뜬 건데요. Jesus, foi eu que coloquei. 예수님 제가 제 손으로 직접 물을 길러서 여기다 부은 거거든요. Jesus, eu mesmo tirei a água e eu enchi as talhas. 이거 물이에요. Isso é água. 아니야 이거 포도주야. Não é vinho. 예수님 제가 하인이라 그래서 제가 뭐 그렇게 생각할지 모르겠지만 Jesus, só porque eu sou servente, eu não sei como o Senhor está pensando sobre 제가 mim. 하인으로 30년째 지금 근무하고 있는데 Mas já faz 30 anos que eu sou servente. 예수님 이거 물이에요. 내가 물과 포도주도 구분 못하겠어요. Jesus, isso não é vinho, isso é água. O Senhor acha que eu não vou saber diferenciar? 이거 물이에요. Isso é água. 아니야 이거 포도주야. Não é vinho. 여러분 어떤 마음이 들겠어요? Pessoal, que coração ele 그럼 이 teria? 사람이 직접 지가 물을 길러서 여기다 부었는데 Foi ele mesmo que tirou a água do poço e colocou na talha de pedra. 맞죠? Não é? 그런데 이거를 물인데 포도주라니까 답답하죠. E ele falando que era água e Jesus falando que é vinho, ele ficou agoniado. 예수님 이거 물입니다. Jesus, é 제가 água. 100% 아니 1000% 확신합니다. 이거 물입니다. Eu não tenho 100% de certeza, eu tenho 1000% de certeza que isso é água. 예수님 야 빨리 갖다 줘. Jesus falou, vai logo e leva. 하인의 좋은 점이 그거예요. É? 하인은 자기가 원치 않아도 명령을 받으면 어쩔 수 없이 해야 되잖아요. Então isso é um servente, né? Mesmo que ele não queira, ele tem que fazer, porque ele tem que servir. 여러 같은 거겠죠. 네가 갖다 주라 그러면 Então vocês fariam como? Ah, então leva você, Jesus. 포도 좀 네가 갖다 주라. 우리는 그럴 거예요, 그죠? Então se fosse a gente ia falar, então Jesus leva o 근데 Senhor o vinho. 하인들은 그럴 수 없잖아요. Mas ele é servente, então não pode fazer isso. 그래가지고 이제 모르겠어요, 막 구성했는지 모르겠지만 갖다 줬단 말이에요. Eu não sei se ele ficou reclamando, mas ele levou. 물이에요, 포도주예요. Pessoal, é água ou é vinho? 여러분들이 하인을 했어야 되는데. Ai, vocês tinham que ser os 그럼 serventes. 물 뜨면서 예수님 이거 물이지만 포도주죠, 포도주죠. 그러면서 딱 뭐 얘기 안 해도 바로 갖다 줬을 텐데. Então vocês pegariam o balde de água, ah, Jesus, isso aqui não é água, isso aqui é vinho, tá? 여러분들은 너무 성경을 많이 알아서 내가 말씀 전하기가 힘들다니까. Ai, vocês conhecem demais a Bíblia, é difícil pregar para vocês. 여러분 이 사람은 분명히 물을 떴어요. Com certeza ele pegou água. 여러분 이 사람 분명히 물을 담았어요. Com certeza ele colocou água. 이 항아리에 분명히 100% 1000% 확실하게 물이 담겨 있었어요. Com certeza naquela talha tinha 100% de certeza, 1000% de certeza que era água. 맞아요? Certo? 근데 Mas 예수님이 아니야 이거 포도주야. Jesus falou, não é água, é vinho. 근데 결국 포도주가 되었더라. E no final se transformou em vinho. 이해하세요? Vocês compreendem isso? 이걸 잘 이해해야 돼요. Vocês têm que compreender direito isso. 왜냐하면 Por quê? 여러분 성경에서는 그냥 예수님이 포도주를 만들었기 때문에 이 이야기가 기록된 게 아니에요. A Bíblia não gravou essas palavras aqui dentro porque Jesus Cristo transformou água em vinho. 여러분 예수님은 우리 마음에 어떤 일을 하시냐 하면 Que trabalho Jesus Cristo faz no nosso coração? 우리 마음을 바꾸는 일을 하시는 Ele 거예요. faz o trabalho de trocar o nosso coração. 여러분 예수님은 그냥 물을 물대로 놔두지 않고 물을 포도주로 바꾸신 것처럼 Assim como Jesus Cristo não deixou a água como água, mas transformou em vinho. 여러분 예수님은 여러분의 삶 속에서도 무엇을 바꾸신 일들을 계속 하시는 거예요. Nas suas vidas também, Jesus Cristo continuamente está transformando. 여러분들도 이야기 잘 아시겠지만 김기성 목사님이라고 있어요. Assim como vocês sabem, tem a história do pastor Kim Gi-seo. 이번에 한국에서 박 목사님 죄사함 책을
책을 새로 출판하는 일이 있었어요. Então, nessa vez, eles novamente publicaram o livro O Segredo do Perdão dos Pecados, do pastor Park na Coreia. 근데 그 김기성 목사님이 이제 나와서 간증을 했어요. E o pastor Kim Gi-sung foi e ele testemunhou. 나는 근데 그 자세한 부분은 한 번도 들어본 적이 없었어요. Eu nunca tinha escutado essa parte exatamente. 근데 김기성 목사님이 사람을 한 명 죽였어요. E o pastor Kim Gi-sung, ele matou uma pessoa. 그래서 감옥에 갔어요. E ele foi preso. 감옥에 가서 내가 얼마나 나쁜 놈인 걸 보여주기 위해서 막 간수들로 인질극도 벌이고 그랬어요. E ele falou, eu vou mostrar quão mal eu sou. E ele até fez de reféns os guardas da prisão. 그 이제 여러분 여기까지 잘 아시죠, 그죠? Até aqui vocês conhecem bem essa história, né? 그래가지고 이제 교도소에서 문제를 너무 많이 일으키는 거예요. Ele criou vários problemas na prisão. 그래서 교도소에서 어떤 목사랑 연결을 시켜줬어요. E conectaram ele com um pastor da prisão. 그래서 이 목사가 이제 막 그 돈도 좀 넣어주고 E assim, esse pastor deu dinheiro 맛있는 것도 갖다 주고 para ele, levou comida. 잘했으니까 이 김기성 목사님이 아버지 하면서 되게 따랐던 사람이 있었어요. Então, porque esse pastor tratou bem o pastor Kim Gi-sung, então ele seguia ele falando pai, pai, 어느 pai. 날 이 목사님이 김기성 뭐라고 해야 되지? 죄수에게 얘기를 했어요. Aí um dia esse pastor falou pro prisioneiro Kim Gi-sung: 야, 니네 교도소에 좀 이상한 사람들이 있다. olha, aqui no presídio tem umas pessoas estranhas. 너 그런 사람들 절대 이야기하면 안 돼, 알았어? Você jamais conversa com essas pessoas, entendeu? 아버지 그게 누굽니까? Pai, quem serão essas pessoas? 거기 그 기쁘성 선교회에 있는 사람들인데 São pessoas da missão Boa Notícia. 그 사람들은 죄가 없다고 얘기해. Eles falam que não tem mais pecado. 아니 그런 사람이 있습니까? Nossa, tem pessoas assim aqui? 절대 얘기하지 말았어? Você jamais conversa com eles, entendeu? 근데 여러분 그냥 가만히 있으면 얘기 안 할 텐데 절대 얘기하지 말라는 게 너무 궁금해지는 거예요. Então, se simplesmente deixasse assim quieto, ele não ficaria curioso, mas ele ficou muito curioso. 근데 여러분 너무 재밌는 게 그래서 그 사람이 누굽니까? 그래서 가르쳐 줬어요. 그 누구라고. E sabe o que é mais interessante? Quando ele perguntou quem é, ele falou quem 근데 era. 그 사람 누구냐면 김기성 목사님 바로 옆에서 자는 사람이에요. Mas sabe quem era essa pessoa? Era o presidiário que dormia ao lado do pastor Kim Gi-sung. 자기는 사람 한 명 죽이고 그 다음에 딱 자기가 얼마나 터프한지 보여주기 위해서 막 인질극 벌이고 그랬잖아요. Então ele queria mostrar o quão durão ele era, né, pegando de refém os guardas do presídio. 근데 그 사람은 자기보다 더 대단한 사람이에요. Mas ele era pior do que ele. 왜 감옥에 왔냐면 군대에서 내무실에서 열받아가지고 총을 난사해가지고 사람이 여러 명 죽었어요. Então ele estava no exército, né, esse homem, e ele lá no exército ele pegou uma arma e começou a atirar em várias pessoas e matou um monte de 그래서 gente. 교도소 왔는데 교도소 와서도 누가 이렇게 하니까 그 사람 죽였어요. E uma pessoa lá no presídio também foi e cutucou ele e ele matou esse homem também. 그냥 김기성 목사보다는 한 끗발 위인 거예요. Então ele estava um nível acima do pastor Kim Gi-sung. 무슨 말인지 아시죠? Entendeu o que eu quero falar, 그래가지고 né? 김기성 목사님도 맨날 형님하고 부르던 사람인데 E aí o pastor Kim Gi-sung também sempre passava Senhor, Senhor. 근데 이제 그 목사님이 얘기 안 했으면 아예 물어보지도 않고 얘기를 안 했을 텐데 얘기를 하니까 너무 궁금한 거예요. 아니 나보다도 더 죄를 많이 지은 사람 왜 죄가 없다고 얘기하지? Então, se aquele pastor não tivesse falado para ele nada disso, ele não ficaria curioso. Mas ele pensou, nossa, uma pessoa que tem mais pecado do que eu fala que não tem pecado. 죄로 말하면 형님인데 Então, se falar assim, em nível ali, 아니 어떻게 죄가 없다고 얘기하지? ele é de cargo mais alto, mas como ele fala que não tem pecado? 그래서 어느 날 물어봤어요. Aí um dia ele perguntou, 형님 절대 얘기하면 안 되는데 형님 olha, senhor, ele jamais podia falar com ele, mas ele falou, Senhor, 죄 없다면서요? eu escutei falar que o senhor não tem pecado. 나 죄 없어졌다. Sim, meu pecado sumiu. 형님이 죄 없다 그러면 안 되죠. Senhor, o senhor não pode dizer que não tem pecado. 형님이 지금 나보다도 더 대단하신 분이 죄 없다면 안 되죠. O senhor, ele fez muitas mais barbaridades do que 그래가지고 eu. 이제 막 얘기를 했는데 얘기가 안 되는 거예요. 못 알아듣는 거예요. Ele estava conversando, mas não estava conseguindo compreender. 이분이 죄 사함 책을 줬어요. E ele deu o livro O Segredo do Perdão dos Pecados para ele. 이걸 읽어봐라. Falou, leia esse livro. 그래가지고 이 김기성 목사가 책을 읽기 시작했어요. E esse pastor Kim Gi-sung começou a ler o livro. 여러분 책을 쫙 읽으면서 E ele lendo esse livro, 새벽 3시까지 책을 읽었어요. ele leu esse livro todo até as 3 da madrugada. 읽다가 좀 이해 안 가는 부분은 또 막 깨가지고 형님 이게 무슨 뜻입니까? 이 예. 자식아 귀찮아.
E ele lia o livro e falava, e ele não entendia uma parte, Senhor, Senhor, não estou entendendo. E acordava o outro, fica quieto, eu quero dormir. 그래가지고 책을 새벽 3시까지 읽어 구원을 받아. Ele leu esse livro até as 3 da madrugada e recebeu a salvação. 내 죄가 씻어졌구나. Meus pecados foram perdoados. 예수님이 피로 내 죄에 대한 값을 다 치렀구나. Jesus Cristo já pagou por todo o salário do meu pecado. 여러분 이 사람이 죄를 안 지은 게 아니라 이 사람 많은 죄를 지었는데 Pessoal, não é que ele não cometeu pecado, ele cometeu muitos pecados. 예수님이 이 사람의 죄를 씻었구나. Jesus Cristo já lavou os pecados desse mundo todo. 내 죄가 씻어졌구나. Meu pecado foi lavado. 여러분 이 마음 너무 기뻤어요. Ele ficou muito feliz com isso. 그래서 그때부터 이 사람은 복음을 전하는 일을 했어요. E assim, desde então, ele começou a fazer o trabalho de pregar o evangelho. 여러분 진짜 교도소에서 문제를만 일으키는 사람이 죄가 없다니까 아무도 안 믿어줬어요. Uma pessoa que só causava problema dentro do presídio, ele falou que não tinha mais pecado, ninguém acreditava. 근데 결국 이 김기성을 통해서 진짜 많은 사람들이 교도소에서 구원. Mas através desse Kim Gi-son, muitas pessoas receberam salvação lá no presídio. 여러분 하나님은 우리의 마음을 바꾸시는 일을 해요. Pessoal, Deus faz o trabalho de trocar o nosso coração. 우리의 마음에 죄가 있으면 죄를 걷어내고 의를 우리에게 주시는 그런 놀라운 일을 하시는 거예요. Deus faz o trabalho incrível. Se houver pecado no nosso coração, Ele tira esse pecado e 여러분 coloca a 하나님은 justiça. 2000년 전에 6개의 돌항아리 속에 담겨있던 물을 포도주로 바꾸셨고 Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, Ele encheu aquelas talhas de pedras que estavam 여러분 cheias de água, Ele trocou para 김기성과 vinho. 같은 악한 사람의 마음을 아름다운 의로 바꾸시는 일을 하셨어요. Aquele homem Kim Gi-son que era tão mau, ele se transformou numa pessoa muito agradável que prega o evangelho. 여러분 하나님 오늘도 여러분에게 이런 일들을 하시길 원하셔요. Hoje também Deus quer fazer esse mesmo trabalho em vocês. 이해하십니까? Entendem? 자, 근데 여러분 이게 어려운 게 아닌 게 뭐냐 하면 Mas pessoal, sabe por que isso não é difícil? 우리가 오늘부터 예수님이 우리 마음에 바꿔야 되는 게 아니라 Não é que a partir de hoje Jesus Cristo tem que começar a 이미 trocar nosso 예수님은 coração. 우리 마음을 바꾸어 놓으셨어요. Jesus Cristo já trocou o nosso coração. 그럼 이미 예수님은 우리를 깨끗하게 하셨어요. Jesus Cristo já nos lavou. 이미 예수님은 우리를 거룩하고 의롭게 하셨어요. Jesus Cristo já nos justificou, já nos santificou. 여러분이 중요한 건 그거를 그랬구나 하고 믿고 받아들이게만 하면 되는 거예요. Vocês somente têm que acreditar e aceitar isso. 여러분 6개의 돌 항아리가 있는데 Tem essas 6 talhas de pedra. 성경에서 6이라는 숫자는 어떤 의미가 있어요. O número 6 na Bíblia tem um significado. 6은 무슨 뜻이냐 하면 사람을 의미하는 거예요. Número 6 significa ser humano. 그러니까 여러분 6개의 돌 항아리는 우리 육신의 마음을 이야기하는 거예요. Então, 6 talhas de pedra está falando do coração do ser humano. 여러분 6개의 돌 항아리가 물로 채워져 있는 것처럼 Assim como aquelas 6 talhas de pedras estavam cheias de 여러분 água, 우리 육신은 무엇으로 채워져 있냐면 죄로 채워져 있어요. a nossa carne estava cheia de pecado. 여러분이 아무리 착하고 해도 여러분의 마음에는 진짜 악한 죄들이 살아서 부글부글 끓을 거예요. Então, o seu coração deve estar cheio de maldade, borbulhando 여러분의 maldade. 어릴 때부터 여러분은 죄를 계속 지으면서 살아왔어요. Desde criança, vocês somente viveram cometendo pecados. 내 말 맞나요? Certo? 내 말 맞아요? Certo? 그 여러분 이 6개의 돌 항아리에 물이 채워져 있는 것처럼 Assim como aquelas 6 talhas de pedras estavam cheias de água, 여러분의 마음에는 무엇이 채워져 있냐면 죄로 채워져 있다는 거예요. seus corações estão cheios de pecado. 여러분 죄 안 지은 사람 있어요? Tem alguém aqui que nunca cometeu pecado? 남 한 번도 안 미워본 사람 있어요? Tem alguém aqui que nunca teve ódio? 예, 여러분 죄 얘기하니까 조용히 하시네요. Quando eu falo sobre o pecado, todo mundo fica em silêncio. 대답 잘 하시다가 죄 얘기하니까 굉장히 조용하신데. Tava todo mundo respondendo tão bem, de repente eu falei pecado e todo mundo se silenciou. 여러분 나는 목사지만 나는 남 사람을 미워하기도 하고 거짓말도 하고 내 마음에도 진짜 많은 죄가 있거든요. Eu também, mesmo sendo pastor, eu tive ódio de outras pessoas, eu tive raiva. 여러분 그 돌 항아리에 분명히 100% 물이 들어 있잖아요. Com certeza, dentro daquelas talhas de pedra tinha água. 그런 것처럼 여러분의 마음도 100% 죄로 차 있는 거예요. 그건 확실한 거예요. Dessa mesma maneira, com certeza seu coração está cheio de pecado. 여러분 근데 예수님이 성경에서 뭐라 그랬냐 하면 Mas o que a Bíblia diz? 자 보세요. 자 한번 말씀 찾아올게요.
Vamos procurar a palavra 로마서 3장 Romanos 3, 자 23절 23. 자 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 자 여러분 우리가 잠깐 이 말씀과 요한복음 2장과 섞어서 한번 생각해 보는 거예요. Vamos misturar essa palavra com João capítulo 2. 여러분 사람은 돌 항아리라고 얘기했잖아요, 그죠? Eu falei para vocês que o ser humano é como a talha de pedra. 돌 항아리에 물이 가득 차 있었어요. A talha de pedra estava cheia de 자 água. 근데 로마 3장 23절에서는 이 돌 항아리인 사람에게 죄가 가득 차 있다고 얘기했어요. E Romanos 3:23 está falando que essa talha de pedra, esse ser humano está cheio de pecado. 맞아요? 그 Certo? 모든 사람이 죄를 범해서 하나님 영광 이르지 못했다. Pois todos pecaram e carecem da glória de 자 근데 여러분 Deus. 예수님이 이 물을 뭐라 그랬어요? 포도주라고 얘기한 거예요. Mas Jesus Cristo falou que essa água é o quê? Vinho. 예수님 이거 물이에요. 100% 확신해요. Jesus, isso é água, tenho 100% 내 de 손으로 certeza. 직접 물을 채웠어요. Eu preenchi com a minha mão de água. 아니야 이거 물 아니야 이거 포도주야. Não, isso não é água, isso é vinho. 아니에요 예수님 이거 물이에요. Não, Jesus, isso é água. 아니야 포도주야. Não, é vinho. 예수님 포도주라고 얘기하셨잖아요. 그래 안 Jesus 그래요? falou que é vinho, é ou não 여러분 é? 그런 것처럼 로마서에서도 똑같은 거예요. É a mesma coisa em Romanos 3. 24절에서 뭐라고 얘기하냐면 Versículo 24, o que está escrito? 그리스도 예수 안에 있는 구소로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção No. que há em Cristo Jesus. 그 안에 이 23절 그 우리 마음은 죄로 가득 차 있었는데 Versículo 23 está falando que o nosso coração estava cheio de 여러분 pecado. 성경에서 뭐라 아니다 너 마음은 지금 의다 Mas a Bíblia está falando que não, você é justo. 의롭다. É justo. 아니에요 예수님 내가 한 일을 아는데 Não, Jesus, eu sei o que eu 나는 fiz. 죄를 지었고 내 마음은 죄로 가득 차 있어요. Eu cometi pecado, meu coração está cheio de pecado. 아니야 네 마음은 의로워. Não, o seu coração é justo. 아 예수님 아니에요 내 마음은 죄로 가득 차 있어요. Não, Jesus, meu coração está cheio de pecado. 아니야 너는 내가 널 의롭게 했어. Não, eu te justifiquei. 여러분 마치 2000년 전에 Assim como há 2000 예수님 이거 anos, 물이에요. Jesus, isso é 아니야 이거 내가 água. 포도주로 만들었어. Não, eu transformei em vinho. 아니요 예수님 물이에요. Não, Jesus, é 아니야 água. 이거 포도주야. Não, Jesus, isso é vinho. 여러분 뭐예요? Então é o quê? 맞아요. Sim. 포도주인 것처럼. Assim como é vinho, 오늘 하나님은 이 말씀 로마서 3장 23절 24절에 있는 말씀으로 우리에게 똑같이 말씀하시는 거예요. assim também está escrito, da mesma forma, Jesus Cristo está falando, Romanos 3, 23 e 24. 넌 의로워. Você é justo. 아니에요 예수님 전 죄를 많이 지었어요. Não, Jesus, eu cometi muitos 아니야 pecados. 내가 널 의롭게 했어. Não, eu te justifiquei. 넌 의로워. Você é justo. 아니에요 예수님 전 죄인이에요. Não, Jesus, eu sou pecador. 여러분 이걸 아셔야 돼요. Pessoal, vocês têm que saber disso. 여러분이 옳지 않아요. Vocês não estão certos. 맞아요? Certo? 예수님이 맞아요. Jesus está certo. 예수님이 여러분이 의롭다면 의로운 거예요. Se Jesus falar que vocês são justos, então vocês são 여러분 justos. 예수님 여러분이 의롭지 않는데 의롭다고 얘기하시겠어요? Vocês acham que Jesus falaria que vocês são justos se vocês não fossem? 그렇지 않아요. Não. 예수님 여러분 의롭기 때문에 의롭다고 하시는 거예요. Porque vocês são justos. Jesus Cristo 여러분 falou que 이게 vocês 그냥 são justos. 물인데 예수님이 하인 놀려 먹으려고 포도주라 얘기한 거예요? Então, porque era água. Então Jesus Cristo estava brincando com serventes. Ele falou que era vinho. 예수님 포도주야. 예수 물인데 갖다 줘 포도주야. Jesus falou, o servente falou, não é água. Jesus falou, não é vinho, 그래서 하인이 leva. 갖다 줬어요. E o servente levou. 여러분 연회장이 먹었어요. O mestre Sala tomou. 야 이놈아 포도주 갖고 왜 물 갖고 와? Oh, meu, eu pedi vinho. O que você me trouxe 예수님 água? 아 바보 같은 놈. 예수님 그러려고 여러분 얘기하신 거예요? E Jesus ia ficar, ah, bobão. Jesus Cristo fez para fazer isso? 그렇지 않아요. Não. 여러분 예수님은 이걸 진짜 포도주로 만드셨어요. Jesus Cristo realmente transformou a água em vinho. 맞아요? Certo? 여러분 이거는 이 하인이 가져갈 때만 해도 물이었어요. Quando o servente levou, era vinho. 여러분 맞아요? Certo? 여러분
근데 이게 이 연회장에 마셨을 때 그 포도주가 된 거예요. Então, quando o servente levou era água, mas quando o mestre Sala tomou 여러분, era vinho. 하인은 그걸 가져갈 때마다 자기 눈에 이게 물로 보였단 말이에요. Até o momento que o servente estava levando, ele viu como água. 여러분, 그렇지만 예수님이 이걸 이미 포도주로 만들어 놓은 거예요. Mas Jesus Cristo já havia transformado como 여러분, vinho. 여러분들도 여러분이 눈으로 볼 때 여러분은 죄 있는 모습이 보이지만 Quando vocês enxergam essa imagem pecadora. 아, 성경에서 하나님이 나를 의롭게 했구나. Ah, na Bíblia diz que Deus me justificou. 예수님 나를 의롭다 하셨구나. Deus falou que eu sou justo. 여러분, 그래서 예수님의 말씀을 믿고 받아들이는 거예요. Então, vocês acreditando na palavra de Jesus Cristo têm que aceitar. 아멘. 여러분이 무엇을 보든지, Independente de como vocês 여러분 enxergam, 무엇을 생각하는지 independente da forma que vocês pensam, 그걸 놔두고 예수님이 하신 말씀을 믿고 받아들이는 거예요. deixem isso, acreditem na palavra de Jesus e aceitem. 여러분, 죄는 2000년 전에 예수님이 끝내버렸어요. O pecado, Jesus Cristo já acabou com ele há 2000 anos. 여러분, 죄에 대한 값을 예수님이 다 이미 갚으셨어요. O salário pelo pecado, Jesus Cristo já pagou tudo. 그래서 이제는 더 이상 뭐 죄니 아니 이런 것은 예수님의 세계에서는 없어요. Então não tem mais no mundo de Deus, ah, eu sou pecador. 여러분, 제가 설명을 드릴게요. 한번 들어보세요. Eu vou explicar para vocês, então escutem bem. 노아의 방주 시대 때 Na época da Arca de Noé, 하나님이 이 세상 사람들이 너무 악했어요. as pessoas desse mundo eram muito más. 그래서 하나님 노아에게 내가 심판을 내리겠다. E Deus falou para Noé, eu vou descer um julgamento. 그래서 너는 방주를 지으라고 얘기했어요. E você constrói uma arca, 이런 맞죠? né? 노아가 이제 사람들에게 얘기했어. 야, 하나님이 우리를 심판하시기 위해서 방주를 지으라고 하신다. E Noé falou para as pessoas, olha, Deus ele quer julgar esse mundo, né? Então tem que construir uma arca. 여러분, 그래서 이제 방주를 지었고 이제 동물도 타고 사람들도 타고 홍수가 났어요. E assim ele construiu a arca, veio a chuva, né? Os animais estavam dentro e aí veio o dilúvio. 그 사람들이 방주에 타지 않은 사람 죽었어요. As pessoas que não entraram na arca morreram, 여러분, 맞아요? né? 여러분, 나쁜 사람이 죽은 게 아니었어요. Pessoal, não foram as pessoas más que morreram. 죄를 많이 지은 사람이 죽은 게 아니었어요. Não foram as pessoas que cometeram muitos pecados que morreram. 여러분, 노아의 말을 믿지 않고 방주에 안 탄 사람이 죽은 거예요. As pessoas que não acreditaram na palavra de Noé e não entraram na arca que morreram. 내 말 맞아요? Certo? 어떤 사람이 그 마을에 되게 나쁜 사람이 있었는데 Então, tinha 예를 uma, 들어서 por exemplo, tinha uma pessoa muito má naquela 술을 aldeia. 많이 먹고 막 어느 날 산길을 헤매다가 추워서 잘 때였는데 집 같은 게 하나 있었어요. E essa pessoa, ele bebeu tanto que ele ficou alcoolizado, foi parar na montanha e estava com frio e entrou numa casa. 저기 들어가 자야 되겠다. 그래서 거기서 잠을 잤어요. Ah, eu vou dormir ali, e ele dormiu naquela casa. 근데 거기가 방주였단 말이에요. Mas aquela casa era a arca. 예를 들어서 É exemplo, tá? 그래서 문이 닫히고 비가 와서 방주가 떴어. 이 사람 살아요, 죽어요? E aí veio o dilúvio, fecharam a porta e ele viveu ou morreu? 맞아요. Certo. 악한 사람이 죽은 게 아니라 방주에 타지 않은 사람이 죽은 거예요. Não é a pessoa má que morreu, é a pessoa que não entrou na arca que morreu. 죄를 많이 지은 사람이 죽은 게 아니라 하나님의 말씀을 믿지 않는 사람이 죽은 거예요. Não é a pessoa que cometeu muito pecado que morreu, mas é a pessoa que não acreditou na palavra que morreu. 여러분, 죄를 많이 지은 사람이 지옥에 가는 게 아니라 하나님의 말씀을 믿지 않는 사람이 지옥에 가는 거예요. Não é a pessoa que comete muito pecado que vai para o inferno, é a pessoa que não acredita na palavra que vai para o inferno. 자, 보세요. 진짜 중요한 거는 믿느냐 안 믿느냐에 달려 있는 거예요. Então, e o que é importante? Acredita ou não acredita? 내 말 이해하시죠? Entendeu o que eu estou falando? 근데 사단은 사람들의 마음에 약간 속였어요. Mas Satanás enganou o ser humano. 문제는 믿거나 안 믿느냐인데 O importante é acredita ou não acredita. 사단은 사람의 마음에 죄라고 생각하게 하는 거예요. Mas Satanás faz as pessoas pensarem que é por causa do 여러분, pecado. 사람들이 방주를 보고 야, 맞아, 우리가 죄를 많이 지었어. As pessoas viram a arca e pensaram, ah, realmente a gente cometeu muito pecado. 야, 이제
이제 착하게 살자. Agora vamos viver de uma forma 야, 우리 bondosa. 죄를 씻자. Vamos lavar o nosso 여러분, pecado. 방주가 이미 지어졌으면 죄를 씻는 게 문제가 아니라 방주에 들어가는 게 중요한 거예요. Então agora já estava vindo o dilúvio. O importante não é construir a arca, é entrar na arca. 오늘날도 마찬가지예요. Hoje em dia é a mesma coisa. 예수님이 죄에 대해서 모든 일을 하셨는데 Jesus Cristo já fez tudo pelo pecado. 남은 것은 그 사실을 믿느냐 안 믿느냐예요. E o resto que sobra é o quê? Acredita ou não acredita? 이해가시죠? Entendem? 여러분, 근데 사단은 사람의 마음을 속였어요. Mas Satanás enganou o coração do ser humano. 왜냐하면 하나님이 죄를 싫어하고 Porque Deus odeia o pecado. 내 마음에 죄가 있다고 생각하니까 E porque eu penso que tem pecado no meu 사람들은 coração, 죄가 문제라고 생각하는 거예요. as pessoas ficam pensando que o pecado é o problema. 이해가시죠? Entende? 그래서 막 죄에 대해서 되게 민감해졌어요. Então as pessoas são muito sensíveis à parte 아, do 죄가 pecado. 있으면 어떻게 하지? Ah, eu cometi 아, pecado, o que 회개를 eu faço? 할까? Ah, será que eu me 안 arrependo? 지려 노력을 할까? Ah, será que eu me esforço para 근데 lavar? 여러분, 하나님의 세계에서는 죄가 있다고 들어가는 것이 아니라 Mas no mundo de Deus você não vai deixar de entrar porque tem pecado. 믿느냐 믿지 않느냐예요. O importante é acredita ou não acredita. 이해가시죠? Entenderam? 제가 오늘은 시간이 많이 가서 다 설명하고 다음에 또 좀 자세하게 설명해 볼게요. Porque já passou muito tempo, então não tem como explicar tudo. Eu vou explicar da próxima 여러분, vez. 그래서 믿느냐 안 믿느냐가 중요한데 O importante é acredita ou não acredita. 사람들은 지금 죄를 짓느냐 안 짓느냐 거기에 마음이 빠져 있는 거예요. Mas o coração das pessoas está focalizado aonde? Eu cometo pecado ou não cometo? 죄를 짓느냐 안 짓느냐는 하나님 세계에서는 이미 끝난 거예요. No mundo de Deus, cometo pecado ou não cometo, isso já acabou. 하나님은 그 사실을 믿느냐 안 믿느냐. Para Deus é você acredita nesse fato ou não. 여러분, 오늘날 많은 사람들이 교회 다니면서 죄 때문에 고통해도 자기가 믿지 못하는 것 때문에 고통하는 사람 없잖아요. Por isso, hoje em dia, muitas pessoas elas não sofrem porque tem pecado quando vão para a igreja. 맞아요? Não é? 사실은 믿지 못해서 지옥에 가는 건데. Na verdade, elas vão para o inferno porque não creem. 자, 내가 성경 말씀 한번 찾아볼게요. 요한복음 16장 9절에 이런 말씀이 있어요. Em João capítulo 16, 9, está escrito assim. 요한복음 16장 9절 한번 찾아볼게요. João 16, 9. 16장 9절 8절부터 한번 읽어볼게요. Eu vou ler a partir do versículo 8, capítulo 16. 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9절 죄에 대하여라 하면 저희가 나를 믿지 아니하며. 9. Do pecado porque não creem em mim. 좀 여기 뭐라서 하나님이 죄에 대해서 심판하시는데 Aqui Deus está falando que ele vai julgar o pecado. 죄란 무엇이냐? O que é pecado? 뭐라고요? O que é? 예, 하나님 믿지 않는 거다. Não crê em Deus. 여러분 이해가십니까? Entendem? 하나님 와서 심판하시는데 Deus vai vir e fazer o seu 아, julgamento. 네가 간음했냐, 도둑질했냐, 거짓말했냐 이렇게 심판하시는 게 아니에요. Ele não vai julgar, você roubou, você adulterou, você mentiu. 나 널 심판할 건데 죄에 대해 심판할 건데 Ele vai vir julgar o pecado. 죄란 것은 뭐냐? 믿느냐 안 믿었냐다. Mas o que é pecado? Crê ou não crê? 맞아요? Certo? 그래서 믿지 않는 것을 죄로 하나님 여기신다 이 말이에요, 성경에서. Quem não crê, isso é pecado. Deus está falando isso na 여러분, Bíblia. 여러분 살인하고 간음하고 거짓말하고 도둑질 이런 죄들은 예수님이 2000년 전에 이미 다 끝내버리셨어요. Matar, roubar, mentir, adulterar, esses pecados todos Jesus Cristo já lavou na 그래서 cruz há 하나님이 2000 이미 anos. 그 죄에 대해서 값을 다 받으셨기 때문에 이제 더 이상 거기에 대해서 얘기하지 않는 거예요. Então, porque há 2000 anos Jesus Cristo já pagou por todo o salário do pecado, ele já não fala mais sobre isso. 이해가시죠? Entendem o que eu estou falando? 여러분, 내가 빚을 졌는데 Eu fiz uma dívida. 빚을 갚으면 더 이상 거기에 대해서 얘기하지 않는 것처럼 Assim como se essa dívida for paga, já não se fala mais nisso. 예수님의 피로 우리의 죄에 대한 값을 다 갚으셨기 때문에 Porque Jesus Cristo já pagou por todos os nossos pecados. 더 이상 하나님은 우리가 이런 죄 저런 죄 거기에 대해서는 얘기하지 않으시는 거예요. Deus não vai mais falar sobre esse pecado, sobre aquele pecado. 그럼 중요한 건 뭐냐? Então, o que é importante? 내가 네 죄를 위해서 죽은 것을 믿느냐 안 믿느냐? Você acredita que eu morri pelos seus pecados ou não? 믿지 않으면 죄다. 그게 죄다. Se não acreditar, isso é o pecado. 믿으면 의다. Se acreditar, é 야, justiça. 하인들아, 이거 포도주야. Serventes, isso é vinho. 예수님 이거 물인데요. Jesus, isso é 아니야, 이거 água. 포도주야.
Não, isso é vinho. 이런 로마 3장 23절 24절 말씀처럼 Assim como a palavra de Romanos 3, 23 너는 e 죄로 가득 24. 찼지만 나는 너를 의롭게 했다. Você cometeu muitos pecados, mas eu te justifiquei. 그럼 그 사실을 믿고 받아들이는 거예요. Então é acreditar e aceitar 아, desse 그래. fato. 예수님이 거짓말 안 하지. Ah, Jesus não mente. 예수님 날 의롭게 했지. Jesus me justificou. 그렇게 믿고 받아들일 때 그것이 의예요. Quando eu acredito e aceito isso, isso é justiça. 예, 오늘은 여기까지 이야기하겠습니다. Hoje eu vou pregar só até aqui. 다음은 다 같이 함께 기도드리겠습니다. Então vamos todos orar. 살아계신 하나님